आखिरी किनारे पे दाने दार नॉवल किस नंबर 9। उसके इशारे से रिसने वाले खून से उसकी शर्ट उसके बाजू भी भर गए थे। खून अभी भी तेजी से बहता जा रहा था और वो ऐसे लूटी रही जैसे लुट गई हो। उसकी आंखें रोने के बाद सुर्खी मार हो चुकी थी और उन पर हल्की हल्की सूजन काफी सच रही थी। उसकी सबस आंखों में खौफता वो अंदर दीवार से लगकर बैठ गई। उसे कुछ याद आ रहा था, कुछ बहुत खौफनाक। उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे, यहाँ तक कि उसके लबों से बार बार इनहेलर काम था और वह बार बार इनहेलर को लबों से लगा ली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उचकियां भरती रो थी। उसकी चीखों की आवाज़ पे शजर जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था तेजी से अंदर आया और रू को इनहेलर से लगाए सीने से शराब देखकर वो परेशानी से उसकी जानिब झुका। क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसको कौन देखा। रू ने उसकी जानिब निगाह उठाई, उसके दोनों हाथ थाम लिए। उसका इनहेलर गिर गया था। रिलैक्स, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? इतना खून कैसे बह रहा है? वो उसे बताना चाहती थी, अगर वो जान गया तो वो उसे नफरत करने लग जाएगा। वो उससे मोहब्बत करती थी और उसे किसी और ने छुआ। वह बिसात को कभी छूना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा न करती तो वो सांसें कैसे लेती? उसने उसका इनहेलर फेंक दिया था। उसका कांपना शजर को भी परेशान कर गया। रूह, तुम्हारा खून बह रहा है, उठो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो उसकी बातों को इग्नोर करता बोला, दी मैं ठीक हूँ। वो हिचकियाँ लेती बुरी तरह रो दी। उठो यहाँ से। मैं कुछ नहीं, मैं नहीं किया। वो सांसें लेने के लिए हलकान हो रही थी। शजर ने उसका इनहेलर उसके लबों से लगा दिया। रूह आंखें बंद कर गई। उसे उसके खून की भी परवाह फिक्र थी। वो जेब से मोबाइल निकाल कर उसने डॉक्टर को कॉल मिला ली। उसे फ़ौरन आने का कहकर वो रूह की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी आंखों से पानी मुतवातर गिर रहा था। सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, उसे नरमी से बोला। नहीं जानता था हुआ क्या है, लेकिन उसके हालात गवाह थे कि कुछ तो ऐसा हुआ जिससे वो संभाल नहीं पा रही। मैंने कुछ नहीं किया। वो जैसे हर चीज़ बोलकर उसे बताना चाहती थी कि वो बेकसूर है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है, रिलैक्स हो जाओ। शजर उसे नॉर्मल करने को बोला तो रूह ने अपने गाल साफ किए और रोना बंद किया तो उसकी सांसों में कुछ हंगारी सी पैदा हुई और शजर उससे दूर हो गया। रूह कुछ देर सर झुकाए बैठी रही जैसे वो मुजरिम हो और शजर से निगाह ना ला पा रही हो। शजर उसे गहरी नज़रों से देखने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो हुआ क्या था। उसने पानी के दो घूंट भरे और आंखें उठाई। सब उस आँख की आँच गमगीन सी थी। अब तुमने रोना है और मुझे परेशान करना है, सिर्फ तुम मुझे बता सकती हो हुआ क्या है। वो चिढ़ गया था, अभी इतना ही बोला था कि डॉक्टर आ गई। वो लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने रूह की ड्रेसिंग की और उसके जख्म पर दोबारा पट्टी बांध दी। वो इस सारे दुरानी में रोने के सिवा कुछ नहीं कर रही थी, जबकि शजरला बेंचे खड़ा था। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? क्या बिसात ने फिर उसे मारने की कोशिश की थी? लेकिन बिसात ऐसा नहीं था, वो अपनी सोचों में मगन था। उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम 24 घंटे। इन्हें उठने मत दीजिएगा सर, डॉक्टर ने कहा तो शजर ने सर हिलाया और डॉक्टर चली गई। रूह अब भी रो रही थी। इनफ रूह, तुम्हें बहादुर लड़की तुम्हें बहादुर लड़की बनना था। तुम इस तरह रोती रहोगी तो हम एक कातिल को कभी नहीं पकड़ेंगे। शजर थोड़ा गुस्से से मैं लगा। रूह ने उसकी जानिब देखा। उस उस कातिल ने उस कातिल ने मुझे किस किया है? वो भीगे भराए हुए लहजे में बोलती शजर का चेहरा देखने लगी, जिसकी पेशानी पे कुछ पल से पड़े और फिर बेजागता वो हंसिया। बेजाद अलीशान ने किस किया है तुम्हें? वो हंस पड़ा। सो फनी। वो मुंह पर हाथ रखता हंसता चला गया, जबकि रोज की बेसी पर अपने दिल के कई टुकड़े होते देख रही थी। मैं सच कह रही हूँ, उसके लब पड़ाए। अगर कोई अप्सरा भी हो ना सामने, तब भी नहीं मानता कि बेजाद किस कर सकता है किसी लड़की को। ही सो मीन। वो इन किस विस के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आगे की कोई खबर नहीं तो मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और सीधी तरह बताओ क्या हुआ है तुम्हें। उसने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया और संजीदगी से उसे देखने लगा। आप मेरा यकीन करिए शजर, उन्होंने मेरा इनहेलर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मुझे मुझे उस वक्त सांस की ज़रूरत थी और मुझे सांस ना मिलती तो मैं मर जाती। और मैं ओह आई सी, तो यूँ कहूँ ना कि अपनी इन सांसों की बीमारी की वजह से तुमने उसे किस किया, ना कि उसने तुम्हें। तुम जख्म जख्म उसने कुरेदा है तुम्हारा। ये सब तो होना ही था। तुम्हें क्या था? तुम्हें कहा था फिजिकल होने की उससे कोशिश मत करना। आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं शजर। मैं मानता हूँ वो मेरा दुश्मन है और तुम यतीम खाने से आई हो। वहाँ शायद तुमने बहुत कुछ किया हो, लेकिन ज़्यादा एक ग्रेसफुल पर्सन है, इस बात का इल्म मुझे बखूबी है। रूह हको तक देख रही थी उसको। उसका दिल शजर की इन बातों से बुरी तरह टूट गया था। उसकी आंखों से बहते आंसू की उसने परवाह ना की। वो उसे बुरी तरह बेइज्जती कर चुका था। उसने अपना गाल साफ किया और उठ के कमरे में चली गई। उसके शाने की तकलीफ शजर की बात से ज़्यादा ना थी। मुझे लगता है हारून को शक है। महरूज ने ज़रा पुरसोच निगाहों से उसे देखा। बेजाद ने सर झटक दिया और खड़ा हो गया। उसे रत्ती भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वो उठा और अपने घर की बेसमेंट की जाने बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में हील की टिक टिक की आवाज़ आई।
وہ چٹکی سے مڑا۔ مہروز نے پہلی بار اسے کسی بات پر چونکتے دیکھا تھا۔ مہروز بھی اس کے ساتھ ہی مڑا اور پلوشا کو ہیل والی شوز پہ بامشکل چلتے دیکھ مہروز تو دل ہی ہار گیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ فضاد کی پیشانی پر البتہ بل تھے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ شوز پیارے ہیں نا؟ سوچ رہی ہوں آج رات کی پارٹی میں پہن جاؤں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ فضاد جھکا اور اس کے سفید پاؤں میں وہ جوتے دیکھی جس کے اسٹریپس کافی اسٹرانگلی بندھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ اسٹریپس دیکھے ضرور مگر مزہ نہیں آیا تھا۔ اس نے اس کو اتارنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ اتار دو، تم پر سوٹ نہیں کر رہی۔ کیا واقعی وہ حیران تھی؟ اسے اچھی لگ رہی تھی جبکہ فضاد کو الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا پلوشا لمحوں میں وہ جوتی پاؤں سے نکال دے۔ شاید اسے یہ ہرنی سی چال صرف اور صرف روح کی سمجھ آئی تھی۔ وہ پلوشا کے پاؤں میں وہ شوز دیکھ کے بے چین تھا۔ اتار دو اسے، اس نے تحمل سے پھر کہا اور پلوشا اس کی سختی پر اتار گئی۔ فضاد نے وہ جوتی اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا جہاں وہ جا رہا تھا۔ مہروز حیران تھا جبکہ پلوشا بھی، اور اچانک پلوشا کی آنکھوں میں روح آ گئی۔ وہی پہنتی تھی یہ جوتا۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے پاؤں سے وہ جوتی نکال کر لے گیا تھا جبکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ وہی روح ہے۔ پلوشا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں دلا دوں گا، اداس کیوں ہو رہی ہو؟ مہروز نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کچھ اور پہن لیتی ہوں، پلوشا کہہ کر اندر چلی گئی جبکہ مہروز فضاد کے پیچھے آیا۔ تمہیں لڑکیوں کا دل نہیں رکھنا آتا؟ مہروز نے ذرا غصے سے پوچھا۔ تم رکھ لو، وہ لاپرواہی سے کہہ گیا جبکہ مہروز نے دانت پیسے اور خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس نے گاڑی میں وہ جوتے پھینکے اور اپنی منزل کی جانب نکل گیا۔ میرے ساتھ آرمز ڈیلنگ کرو گے؟ تمہارے کام کی آواز بہت دور دور تک ہے، میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے بیٹھا شخص بولا جبکہ فضاد نے سگریٹ کا کش بھر کے دھواں فضا میں چھوڑا۔ I have only one line and you cross already. میری بندوقیں ہر شخص پر چلیں گی سوائے بچوں کے۔ میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے پسند کا کام نہیں کرتے۔ کتوں کی طرح لوگوں کے پیچھے پڑنا تمہیں پسند ہوگا، مجھے نہیں۔ ہم تمہیں خوب پیسے دیں گے۔ وہ آدمی گہرا سانس بھر گیا۔ کتنا پیسہ؟ وہ کافی پرسکون تھا۔ بلینک چیک۔ فضاد مسکرایا اور اس نے گن نکال کر سامنے بیٹھے شخص کے سر کا نشانہ بنایا۔ وہ شخص بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ فضاد، ہم تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آرمز ڈیلنگ؟ وہ یاد دہانی کرنے لگا۔ تم نے نہیں کرنا، نہ کرو، لیکن یہ۔ اب اس کی بات مکمل ہوئی کہ فضاد کے کوٹ پر ایک ریڈ ڈاٹ تیزی سے گھما اور سائلنٹ پروف بلیٹ اس کے بازو میں کھپی۔ اس کی آواز میں مہروز نے بندوق نکالی اور فضاد کے گارڈز نے بنا کچھ دیکھے سامنے کھڑے شخص کو بھون دیا جبکہ اس کے گارڈز پر حملہ کیا اور ایک عجیب ہی منظر دیکھنے لگا تھا۔ مہروز نے فضاد کو چھپنے کو کہا جبکہ وہ کسی کے قبضے میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ یہاں جو کرنے آیا تھا وہ کر کے جائے گا۔ وہ باہر کی طرف نکلا اور اس نے اس گودام کی طرف دوڑ لگائی۔ یکے بعد دیگر کی گاڑیاں رکیں اور بڑی تیزی سے اترنے لگی تھیں۔ اس میں سے زمان کے بندے جبکہ اندر زمان آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فضاد کی بندوق ان پہ چلی اور وہ گھوم کر گاڑی کے پیچھے چھپا۔ اس کے کچھ فاصلے پر تھا وہ گودام جہاں کئی زندگیاں تھیں۔ گولیوں کی آواز فضا میں تیزی سے پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ہلکے دل کا وحشت زدہ رہ جاتا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے کئی گولیاں ان گارڈز کے اندر اتاریں اور اس کے گارڈ نے جلدی ان سب کو مار گرایا اور فضاد کی جانب بڑھی جس نے اس گودام کا بند دروازہ اپنی پوری طاقت سے کھولا تھا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی اندر سے 4 سال، 5 سال، 10 سال، 8 سال کے بچے کسی سیلاب کی طرح چیختے چلاتے باہر نکلے تھے۔ فضاد وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ ہراس ان سب کے چہروں پر تھے۔ وہ فضاد کے گرتے روتے ہوئے۔ فضاد نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا اور پھر مہروز کی جانب جو مسکرا رہا تھا۔ اس کے گارڈز اور کچھ اور بھی لوگ جو سول یونیفارم میں تھے وہاں پہنچے تھے۔ وہ ان بچوں کو لے جا رہے تھے۔ فضاد ہاتھ جھڑکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ تم اچھا کام بھی کرتے ہو؟ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ علمی سے پوچھنے لگا۔ یہ جو ابھی ہم نے ان بچوں کو بچایا یہ اچھا کام ہی تو ہے۔ میں اپنے کام سے مطلب رکھتا ہوں۔ اس نے بیگ پیسوں کی گاڑی میں بھرتے دیکھا ہے۔ مہروز سر تھام گیا اور پھر ہنسنے لگا۔ کچھ بھی ہے، 10 سال بعد تم نے اچھا کام تو کیا ہے، مانو یا نہ مانو۔ فضاد نے چڑھ کر اسے دیکھا اور مہروز ہنستا رہا۔ تم اپنے دانت اڑوانا چاہتے ہو؟ فضاد سے چھوا۔ اچھا سوری یار، وہ بولا اور فضاد گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اسے آج ایک اور بات کا شک ہوا تھا جس کو محسوس کر کے وہ مسکرایا تھا۔ پورے چاند کا خاتمہ تھا اور اس کے پسندیدہ دنوں کا خاتمہ۔ وہ ویسے ہی بالکنی میں گھوم رہا تھا۔ پلوشا آج ایک پارٹی میں جانے والی تھی جو کہ اس کی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اسے دی تھی لیکن وہ معلوم نہیں کیوں نہیں گئی۔
बेजाद ने सवाल नहीं किया और बालकनी में घूमने लगा। उसकी सफ़ेद बिल्ली उसके सामने इधर उधर फिर रही थी। वो कुछ देर बाद उसको कुछ खाने को दे देता। निगारा शौरी तौर पे सामने थी। रात का आखिरी पहर इख्तिताम को था, लेकिन उसे सामने कोई नहीं दिखा। हैरान कुन था, वो लाशौरी तौर पे उसका मुंतज़िर था, और जब सामने से कोई भी ना दिखाई दिया तो उसने अपने वाइट बिल्ली के सर पर हाथ फेरा और गिटार उठा लिया। उसने हल्की सी धुन बनाई और आंखें बंद कर ली, जैसे यकीन हो कि जब वो आंखें खोलेगा तो सामने ही वही दो सबज आंखें दिखेंगी। लेकिन उसने आंखें खोली तो अब भी सामने कोई नहीं था। उसने वो गिटार रख दी और खड़ा हो गया। वो कुछ देर उस बालकनी को देखता रहा और फिर वो पलट गया। अचानक उसके कानों में एक खूबसूरत सा म्यूज़िक बजने लगा। वो म्यूज़िक यकीनन किसी के रोने की आवाज़ थी। हल्की हल्की हिचकियाँ थी और वो ठहर गया। उसने पलट कर देखा। उसे सामने बालकनी में कोई अक्स सा दिखाई दिया। उसकी पेशानी पर बल पड़े और वो अक्स अंदर की जानिब जा रहा था। बेजाद आगे बढ़ा। वो बालकनी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और बेजाद को दूर से लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे कोई लाइटर चलाने की कोशिश कर रहा हो। बेजाद ने इर्द गिर्द देखा। वो चाहता था तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने इग्नोर ना किया और वो अपनी बालकनी से अगले लम्हे में रूह की बालकनी में कूद चुका था। उसका भी बाजू जख्मी था। जख्म गहरा था। जैसे ही वो कूदा, इस आवाज़ पर एकदम जैसे अंदर मुझे शख्स अलर्ट हुआ। उसने मुंह पर मास्क लगाया और पीछे हटने लगा। रूह भी इस आवाज़ पर उठी, मगर अंधेरे के बायस कुछ न देख सकी। कौन कौन है यहाँ? वो ज़रा खौफजदा से पूछने लगी। और बालकनी में दाखिल होते बेजात अली शाह को वो पहचानना चाह रही थी। वो दरवाजे में अड़ा खड़ा था। निगाह अंधेरे में रूह से ज़्यादा उस शख्स पर थी जो तीसरा भी यहाँ मौजूद था। और रूह उठी। वो लाइट्स की तरफ बढ़ रही थी। अचानक वो साया जो दरवाजे में खड़ा था आगे बढ़ा, और जिस स्पीड से बढ़ा, रूह सहम कर चिल्ला उठी। और जो तीसरा शख्स वहाँ मौजूद था वो बेजात से बमुश्किल अपना बाजू छुड़ाना झटके से उसके भारी वजूद को दूर धकेल गया। बेजात ने लात मारी। वो कांच के टेबल पर गिरा, जबकि रूह शोर से फिर चिल्लाई, कौन है? क्या हो रहा है ये? वो डर गई थी। रो रो के सर दर्द उसने एक तरफ कर रखा था। अब वो खौफ से थरथरा रही थी। लबों पर इन्हेलर लगाए वो अंधेरे में कुछ देखना, कुछ समझना चाह रही थी, लेकिन बेसुध। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो तीसरा शख्स था वो वहाँ से भागा था। बेजात के हाथ में उस शख्स की कोई चीज़ थी जिससे वो ये पता तो कर लेता कि वो कौन था। उसने मुड़ कर देखा रूह को, जो अंधेरे में दीवार से चिपकी खड़ी थी। रूह ने कामते हाथों से लाइट्स ऑन कर दी। वो सब आंखें सुर्खी माइल उसके सामने थी। कामते लबों से इनहेलर लगा हुआ था। वो उसका हुलिया बेजात सुकून से देखने लगा। ये तो वो लापरवाही थी या शौक से पहनती थी ये सब, जो किसी को भी बेगाने में मजबूर करे। वो बेजात को देखने लगी। आप क्यों आप क्यों यहाँ? मैं शजर, वो फूलती सांसों को हमवार करना चाह रही थी। शजर? कुर्सी घसीट के वो आयन उसके सामने बैठ गया। वो दरवाजे की जानिब देख रही थी कि शायद शजर आ जाए। क्या हुआ? किसी की मुंतज़िर हो? तुमने कहा था तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो। मैंने तुम्हें कहा था तुम शजर से दूर रहो। इससे ज़्यादा बताओ, हम दोनों के बीच कोई बात हुई? वो सुकून से सवाल कर रहा था। रूह ने अपने गाल साफ किया और इनहेलर मुट्ठी में जकड़ लिया। गन चलानी आती है मुझे। जाए यहाँ से, कभी मार दूँ आपको। क्या हुआ? तुम थक गई हो? अपना मिशन पूरा नहीं करोगी? बेजात अफसोस से सर हिलाने लगा। कौन सा मिशन? वो बुखला गई। वो सर हिला गया। मतलब मेरे मिशन? उसने अपनी बात वासिया की। रूह निगाह फेंकी। मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना, आप जाएं यहाँ से। बेजात ने लंबा सांस खींचा। शुरुआत तुमने की, इख्तिताम मेरी तरफ से। कल सुबह मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो। वो उसके गाल पर 2 उंगलियां रखता बचाता वहाँ से निकलने लगा कि रूह ने उसका हाथ झटका। बेजात ने उसका रवैया मुड़ कर देखा था। कुछ लम्हे देखता रहा और फिर वहाँ से निकल गया। उसने रूह की बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और रूह खौफज़दा से उसे देखने लगी, जबकि बेजात वहाँ से चला गया और वो आगे बढ़ी। उसे देखने लगी। लम्हों में वो गायब हो गया। रूह को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। ये बच्चों का खेल नहीं था। वो कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना चाहती थी। वो फ्रेश होकर आई और शजर इस वक्त नाश्ता कर रहा था। और वो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आता। मैं शायद वाकई इस सब के लिए नहीं बनी। ये दुनिया मेरी दुनिया से मुख्तलिफ है। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊँगी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, और यहाँ हर कोई दूसरे को मारना चाहता है। मैं जा शजर उठा और रूह के बाजू थाम गया। आई एम सॉरी रूह, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं शायद मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। ये मेरी गलती है और तुम जाना चाहती हो, ठीक है, चली जाओ। लेकिन वो रुक गया।
لیکن کیا؟ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے لگا ہم دونوں مل کر ان معصوم لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں جو ان جیسے درندوں کی وجہ سے روز بے موت مارے جاتے ہیں۔ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے کہیں ان جیسے چھپا دہشت گردی نے ختم ہی نہ کر دے۔ لیکن میں غلط ہوں، تم ایک معصوم سی لڑکی ہو اور تمہارا واقعی میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ اور یہ سب ساتھ لے جاؤ۔ وہ مسکرایا، اسے دیکھتے ہی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ یہاں تو بہت تیز دماغ کے ہیں یا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ شجر نے سر تھام لیا۔ اتنا منہ بھٹ نہیں ہوتے رو، شجر نے اسے بولا۔ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، میں ویسے ہی ہو جاؤں گی۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ شجر کو محسوس ہو گیا کہ واقعی اس کے جال میں پھر سے آ گئی ہے۔ لیکن یہ بات میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ شجر نے کہا تو وہ اداس سی ہو گئی۔ اچھا پھر بھی آپ اپنی پسند کی لڑکی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سمپل ڈریس، جو سادہ لباس پہنتی ہو، جو سادگی کو اپنائے۔ وہ پلوشہ کا عکس ذہن میں سوچتا بتانے لگا۔ روح اسے دیکھ کر رہ گئی، جب کہ شجر مسکرا دیا۔ تم جاؤ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ روح کے دماغ میں ہر چیز ختم ہو کر ایک نیا کیڑا جنم لے چکا تھا جو کہ سادہ لباس تھا۔ اس نے اپنی جینز شرٹ کو پورا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتے تم اس کے ٹائپ کی نہیں۔ مہروز نے پلوشہ کو چھیڑا۔ پلوشہ نے ذرا گھور کر اسے دیکھا۔ تبھی اس نے تمہارے پاؤں سے وہ جوتی نکلوا دی۔ اسے شاید بولڈ ہاٹ لڑکیاں پسند ہیں، وہ بولا۔ پلوشہ سرخ سی ہوئی۔ بے حیا، وہ بولی۔ میں تو بالکل نہیں ہوں بے حیا۔ اچھا سنو، مجھے نہیں سننا۔ لیکن کیا تم میرے ایک کام کر دو گے؟ لیکن کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ ہاں بولو، حکم کرو، کس کو مارنا ہے؟ وہ سکون سے بندوق دکھاتا بولا۔ پلوشہ نے اس کی گن دیکھی اور مہروز گن چھپا گیا۔ سوری، حکم کرو، کیا تم مجھے شاپنگ پر لے جاؤ گے؟ اوہ نو یار، مہروز کا کہکہ گونجا۔ اب تم خود کو اس کے رنگ میں اتارو گی؟ بیوقوف خاتون، کسی کی نکاح میں ہو، مہروز نے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ مجھے صرف بیزاد پسند ہے۔ الو ہو تم۔ ٹھیک ہے، وہ اندر بھاگ گئی، جبکہ مہروز نے شانے جھکائے۔ پاگل لڑکی 10 سال سے ایک ہی انسان سے ٹکرا رہی تھی جس کا وعدہ اب بھی نہیں ہونا تھا۔